بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى يكون حول أمرين اثنين. Donc nous continuons toujours nos cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, le cours va porter sur deux points. الأمر الأول هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Le premier point, c'est l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca vers Médine. والأمر الثاني الدروس والعظات التي تؤخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième point concerne des leçons à retenir concernant l'émigration du prophète صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ بالأمر الأول وهو هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. Commençons donc par le premier point. Il s'agit de l'émigration du prophète صلى الله عليه وسلم vers Médine. فهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت بوحي من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب ظني أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة، فخرجوا أفرادا وجماعات وتغلبوا على جميع الصعوبات التي واجهتهم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعض أصحابه ينتظر أن يؤذن له بالهجرة إلى المدينة، ولم يتخلف معه أحد بمكة من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، وإلا علي بن أبي طالب وأبو بكر رضي الله عنهما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'autorisation d'émigrer vers Médine par la révélation. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu en rêve que j'émigrais de Mecca vers une terre de palmiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai cru d'abord que c'était Al-Yamama et Hajar, mais en fait ce fut Al-Madina Yathrib. Le hadith rapporté par l'imam Muslim et l'imam Bukhari. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre à ses compagnons radiyallahu anhum d'émigrer vers Médine. Et les musulmans commencèrent à émigrer par groupes et par vagues successives. Et ceci malgré les difficultés et les obstacles rencontrés. Et il ne restait à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et certains des musulmans qui étaient retenus ou qui ont été éprouvés dans leur religion. وكان أبو بكر
كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له رسول الله على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي فقال له أبو بكر أترجو ذلك يا رسول الله بأبي وأمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر 4 أشهر استعدادا للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. Et Abu Bakr radiallahu anhu demandait souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation pour émigrer à Médine. Abu Bakr voulait partir comme les croyants sont partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait souvent ne t'empresse pas Abu Bakr, j'attends l'ordre d'Allah d'émigrer. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui dit espères-tu avoir l'autorisation au prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit oui. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a décidé de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui tenir compagnie. Et il avait préparé pour cette hijra 2 chameaux qu'il nourrissait de feuilles d'eucalyptus. Et ceci 4 mois avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. ولما رأت قريش أن المسلمين قد تركوا مكة مهاجرين إلى المدينة تاركين أموالهم وديارهم فعلمت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد له أن يدرك أصحابه يوما أو غدا فاجتمعوا في دار الندوة ليتخذوا قرارا حاسما في هذا الأمر ماذا نفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. Et voyant les musulmans quitter Mecca pour émigrer vers Médine, délaissant derrière eux leurs biens, leurs maisons, leurs richesses, parfois même leurs familles, les Mécois ont vite compris que tôt ou tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait quitter la Mecque pour rejoindre les musulmans à Médine. Alors les Mécois décidèrent de se réunir au siège du conseil, Darun Nadwa, pour se concerter au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour prendre unanimement une mesure radicale le concernant. Que va-t-on faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فتكلم القوم فرأى بعضهم أن توضع القيود في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويشد وثاقه ويرمى به في السجن ولا يصله منهم إلا الطعام ويبقى على ذلك حتى يموت ورأى آخر أن ينفى من مكة فلا يدخلها وتنفذ قريش يدها من أمره تستريح قريش من رسول الله وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما واستقر الرأي على الاقتراح الذي أبداه أبو جهل. ما هذا الرأي؟ Et donc, lorsqu'ils se sont réunis, certains parmi les gens de l'assemblée proposèrent d'emprisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. D'autres proposèrent de le chasser et de l'exiler de la Mecque. Cependant, cette assemblée décida d'abandonner ces 2 propositions. Alors Abu Jahl suggéra une idée qui fut approuvée de manière unanime par l'assemblée. Cette idée fut une idée diabolique. Quelle était cette proposition de Abu Jahl? قال أبو جهل أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش شابا نسيبا وسطا فتيا ثم نعطي كل فتى سيفا صارما ثم يضربونه جميعا ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن أن بني هاشم يقوون على حرب قريش كافة فإذا لم يبقى أمامهم إلا الدية أديناها لهم. Alors Abu Jahl
sur lui la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit: je propose qu'on choisisse un jeune homme noble et distingué de chaque tribu. Ensuite, nous remettons à chacun d'entre eux une épée tranchante, et qu'ils aillent trouver Mohammed et qu'ils le tuent, en même temps et d'un seul coup. Ainsi, son sang aura été déversé par toutes les tribus. Et sa tribu, les Banu Hashim, ne pourra pas nous tenir tête, et ils se contenteront d'accepter le prix du sang. Et nous leur donnerons le prix du sang. ورضي كفار مكة بهذا الحل للمشكلة التي حيرتهم وانصرفوا ليقوموا على تنفيذ هذا القرار الجائر الغادر. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه عن هذا الاجتماع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاجتماع، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cette histoire dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous parle de cette réunion et de cette assemblée des gens de Quraysh. Allah Azza wa Jal dit: rappelle-toi, ô Muhammad, ô prophète d'Allah, lorsque les mécréants complotèrent contre toi pour t'assassiner, pour t'expulser ou pour t'emprisonner. Ils complotèrent et Allah subhanahu wa ta'ala complota contre eux, et Allah Azza wa Jal est meilleur en stratagème. ولما أجمع كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بالإذن في الهجرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت أبي بكر ليخبره بذلك. Et après la décision des Mécois d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal informa son prophète et lui ordonna d'émigrer vers Médine. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez Abu Bakr radiyallahu anhu pour l'en informer. فتعالوا بنا لنستمع إلى عائشة أم المؤمنين وهي تخبرنا هذا الخبر. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهير قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني غطى رأسه، في ساعة لم يأتي فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم. فقالت عائشة رضي الله عنها: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال له أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله: بالثمن. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر الصديق قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. Donc regardez, Aïcha radiyallahu anha, elle va nous raconter un événement très important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement, cette histoire nous est racontée par l'imam Bukhari rahimahullah. Aïcha radiyallahu anha nous dit: un jour que nous étions chez nous, c'est-à-dire dans la maison de mon père Abu Bakr, au moment de la chaleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir à une heure inhabituelle et il arriva la tête couverte. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est venu à cette heure que pour une chose très très importante.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva et demanda l'autorisation d'entrer chez Abu Bakr radiallahu anhu, et Abu Bakr lui accorda cette autorisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Abu Bakr de faire sortir sa famille, parce que la discussion est très importante. Et le prophète, et Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, ce sont ta famille ya Rasulullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah azza wa jal m'a autorisé à émigrer et à quitter la Mecque. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, je souhaite ta compagnie au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras mon compagnon. Alors Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, voici 2 chameaux que j'ai préparés, choisis-en un des 2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je l'accepte que si je paye son prix. Et Aïcha radiallahu anha continue de nous dire, nous fîmes les préparatifs du voyage et nous leur avons préparé des provisions et de la nourriture qu'ils ont placées dans un sac. Et Asma radiallahu anha, la fille de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, elle coupa un morceau de sa ceinture pour attacher le sac de nourriture. Et c'est pour cette raison qu'elle a été appelée Zat al-Nitaqayn, la femme aux 2 ceintures. فتواعد أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليلا إلى غار ثور فيمكث 3 ليال وذلك من إتمام إحكام الخطة ورجاء النجاة والسلامة وذلك أن قريشا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة فإذا فقدته ستطلبه جهة المدينة في الشمال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج جهة الجنوب جهة اليمن مخالفا تماما طريق المدينة حتى إذا خرجت قريش من جهة المدينة فلم تدركه علمت أنه قد نجا فترجع فيخرج بعد آمنا سالما مطمئنا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se mirent d'accord pour partir de nuit et regagner une caverne et une grotte du mont Thawr et de s'y cacher pendant 3 nuits. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour Médine en empruntant le chemin du Yémen, le chemin du sud, alors que Médine se trouve au nord. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait ceci? Il s'agissait là d'une ruse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il savait très bien que si les Mécois sortiraient à sa recherche, ils emprunteraient le chemin du nord, le chemin de Médine. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le chemin du sud et non le chemin du nord. Il s'agissait là d'une ruse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas se faire rattraper par les Mécois. واستأجر أجيرا يهديهما الطريق وكان هذا الدليل كافرا إلا أنهما أمناه على هذا السر وأسلما له الراحلتين وواعداه أن يأتيهما بعد 3 في غار الثور. وفي الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام في فراشه تلك الليلة وأتيا غار ثور فدخلاه وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يبيت عندهما إلى الثلث الأخير من الليل فإذا دخل السحر أي الفجر تدلى إلى مكة فأصبح بينهم كأنه بائت فيهم فيستمع أخبار قريش وما يكيدونه للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الليل ذهب إلى رسول الله وإلى أبي بكر فأخبرهما بما سمع من مكايد قريش. وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى الغنم قريبا من الغار فإذا كانت العشاء راح عليهما بالغنم في الظلام فيحلبان ويطعمان ثم ينعق عامر على الغنم فتنزل إليه وصنع ذلك حتى انتهت هذه 3. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cette émigration vers Médine, il avait engagé un guide habile et expérimenté. Et ce guide n'était pas musulman, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui firent confiance et lui remirent les 2 chameaux
en lui fixant un rendez-vous 3 jours après dans cette fameuse grotte, la grotte de Thawr. Et cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se dirigèrent vers cette grotte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea Ali radiyallahu anhu de dormir dans son lit. Quant à Abu Bakr radiyallahu anhu, il chargea son fils Abdullah de récolter des informations la journée à la Mecque et de revenir le soir, et ainsi Abdullah radiyallahu anhu restait le jour à la Mecque pour écouter les informations, et le soir il revenait à la grotte et les donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu chargea son affranchi Amir ibn Fuhayra de ramener paître les moutons et de passer près d'eux, près de cette grotte, pour qu'ils puissent donner du lait et aussi effacer avec son troupeau les pas de sa fille Asma et de son fils Abdullah. Et ceci a duré pendant 3 jours. وجاء الشباب الذين أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا ليلتهم أمام الدار فلم يرعهم إلا خروج علي بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم فجن جنونهم وطاروا هناك وهنا في الطرقات يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى انتهى بهم أثر الأقدام إلى غار ثور الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله أبصارهم وصرف قلوبهم عن دخول الغار وهم أمام بابه وأبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا لرآنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يقول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Alors ce groupe de jeunes sont arrivés devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam en attendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte, et ceci pour le tuer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, Allah azza wa jalla les a aveuglés. Et le matin, ce fut Ali radiyallahu anhu qui est sorti à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les Mécois étaient fous de rage lorsqu'ils constatèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était échappé. Alors ils ont suivi les traces et les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à arriver à la grotte de Thawr. Et là, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé leur regard et leur cœur. Abu Bakr radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô prophète d'Allah, si l'un d'entre eux regarde ses pieds, il va nous voir. Abu Bakr les voit, mais eux ils ne les voient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième? N'aie crainte, ô Abu Bakr, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et Allah azza wa jal dit dans le Coran: si vous ne portez pas secours au prophète, Allah azza wa jal l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième des deux, et quand ils étaient dans la grotte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Et Allah azza wa jal fit descendre sur eux une sérénité, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a soutenu par des soldats que vous ne voyez pas. Et Allah azza wa jal abaisse la parole des mécréants, et Allah azza wa jal élève sa parole subhanahu wa ta'ala. ووصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره فصرف الله قلوبهم عن دخول الغار سبحان الله فرجعوا يجرون أذيال الخيبة وبعد 3 جاء الأجير الكافر في موعده جاء الدليل
وكان هاديا خريطا أي ماهرا في الطريق. وجاء بالراحلتين فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وأبو بكر الأخرى، وخرج معهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وانطلق بهم الدليل نحو الجنوب، ثم انحاز بهم نحو الساحل، ثم أخذ طريق الساحل إلى المدينة. Regardez mes frères, mes sœurs, ils sont arrivés devant la grotte, devant la porte de la grotte. Ils ont fait 7 kilomètres de la Mecque jusqu'à la grotte. Et arrivés devant la grotte, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr étaient sous leurs yeux, les Mécois ne les ont pas trouvés. Et ils firent demi-tour, et après 3 jours, le guide se présenta au rendez-vous, comme convenu. Et il avait avec lui les 2 chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ainsi que Amir ibn Fuhayra, accompagnés de leur dalil, se dirigèrent vers le sud. Ensuite, ils se dirigèrent vers le littoral, et ensuite ils empruntèrent la route du littoral en direction de Médine. ولكن قريشا لم تسكت ولم تهدى ساءها خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وفشلهم في إدراكه فذاعوا في الناس. ماذا داعوا في الناس؟ قالوا من جاء بمحمد وصاحبه أحياء وأمواتا فله ديتهما، والدية في هذا الزمان 100 من الإبل، والإبل في هذا الزمان أنفس الأموال العرب وأحبها إلى قلوبهم. فسال لعاب الناس من الذي يأتي بمحمد وصاحبه فيأخذ 200 من الإبل. Alors les Mécois étaient fous de rage de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'étaient échappés et que le complot de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait échoué. Alors ils fixèrent une récompense de 200 chameaux à quiconque ramenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ceux-ci, vivants ou morts. Alors tout le monde se mit aux trousses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde se mit à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, en espérant gagner cette récompense de 100 chameaux par personne. فتعالوا بنا لنستمع إلى سراقة ابن مالك وهو يخبرنا الخبر. يقول سراقة: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل فيهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال هذا الرجل: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وصاحبه. فقال له سراقة: عرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوا هم، لكنك رأيت فلان وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت حتى أتيت فرسي فركبته فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت الدابة، ثم دنا مرة منهم فعثرت دابته فعلم أنه حبس وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر. فلما أدرك سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال له: أخف عنا. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. Regardons maintenant cette histoire rapportée par l'imam Bukhari, d'après le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suraqa ibn Malik. Il nous dit, alors que cet homme à ce moment-là était encore mécréant, il dit: alors que j'étais assis dans une assemblée de mon peuple, un homme s'avança et dit: ô Suraqa, je viens d'apercevoir 2 silhouettes sur le littoral et je crois que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors Suraqa lui a dit, Suraqa s'est dit en lui-même: j'ai su qu'il s'agissait bien d'eux. Mais je lui dis: non, ce n'est pas eux. C'est plutôt un tel et un tel qui viennent de partir. Parce qu'il espérait avoir cette récompense.
Alors Suraqa prit sa monture et se dirigea vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monture fit faux pas et il tomba. Et une deuxième fois, il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa monture fait faux pas et il tombe de nouveau. Et là Suraqa nous dit: j'ai eu la conviction qu'on m'empêchait de suivre le prophète d'Allah. Et je savais que sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala, allait lui donner le triomphe. Et alors Suraqa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'histoire se trouve dans Sahih al-Bukhari et le hadith est assez long, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ton peuple a mis ta tête à prix. Et il lui a raconté les complots et les projets diaboliques de Quraysh. فالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة وقد وصلت الأخبار إلى المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى إذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروا حتى لم يبق ظل يستظلون به فعادوا إلى بيوتهم وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا بيوتهم فبصر به يهودي فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم، أي هذا صاحبكم، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فخرجوا فاستقبلوا وكان فرحتهم به غامرة وقد حملوا أسلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاستقبلوه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en route pour Médine et les Médinois avaient appris la nouvelle. Ils avaient appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque et se dirigeait vers Médine. Alors tous les matins, ils sortaient de bonne heure sur la route pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils l'attendaient jusqu'à ce que la chaleur du jour devienne insupportable. Et ils rentraient chez eux, tous les jours. Un jour, alors qu'ils retournaient chez eux, après une longue attente, et que le jour s'était levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'approchaient de Médine. Alors un juif a crié: ô vous les Arabes, voilà votre compagnon, il est arrivé. Alors les femmes, les hommes, les enfants se précipitèrent et sortirent dehors pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس مسجد قباء ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم وعدد الذين استقبلوه من الأنصار 500 فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما راكبان ومضى الموكب داخل المدينة وقيل في المدينة جاء نبي الله وقد صعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله حتى قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه وهو شاهد بعينيه يقول ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Quba, dans la tribu de Bani Amr ibn Auf. Et ceci pendant 14 nuits. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la première mosquée de l'islam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de se rendre à Médine, où l'attendaient beaucoup de gens. Et ce jour-là, l'ont accueilli 500 personnes parmi les Ansar. Et les gens encerclaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Et les gens criaient: le prophète est venu, le prophète d'Allah est venu. Les hommes et les femmes montaient sur leur toit, les enfants sortaient dans les rues et ils étaient tous pris de joie de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certaines versions du hadith, il est rapporté qu'Abu Bakr était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ne savaient pas qui était Abu Bakr du prophète. Ils ne les ont jamais vus. Et lorsque le jour s'est levé,
et qu'il n'y avait plus d'ombre, Abu Bakr radiallahu anhu s'est levé et a recouvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les gens ont compris que celui qui était assis, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où le très célèbre compagnon Al-Bara ibn Azib a dit: je n'ai jamais vu les gens de Médine manifester autant de joie que la joie qu'ils ont manifestée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Voilà pour ce qui est de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. الأمر الثاني: ما هي الدروس والعظات التي تؤخذ من هذا الدرس؟ Quelles sont les leçons à retenir concernant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine? أولا أن الدين عند المسلم أغلى من كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم وأموالهم فداء ونصرة لهذا الدين العظيم. وهذا يظهر في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، يتكلم مع مكة، يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. Première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est l'importance de notre religion, l'importance de notre croyance. Elle doit être ce qui est le plus cher à nos yeux et dans notre cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont délaissé leurs biens, ont délaissé leurs maisons pour préserver leur religion et pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se dégage du verset où Allah azza wa jal dit: et le butin appartient aux émigrés, ceux qui ont été expulsés de leur maison et de leurs biens, alors qu'ils recherchaient la grâce d'Allah et son agrément, et ils portaient secours à Allah et à son prophète, ceux-là sont les véridiques. Et ceci se dégage aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été expulsé de Mecca, il s'adresse à la Mecque et il dit: par Allah, tu es la terre que j'aime le plus et la terre la plus aimée par Allah azza wa jal. Et si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je ne t'aurais quitté. Et le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sunan Ibn Majah. ولذلك يجب على المسلم إذا ضيق في دينه ولم يتمكن من عبادة ربه أن يهاجر إلى مكان آخر ليتمكن من عبادة الله عز وجل. فليس هناك على وجه الأرض شخص أفضل من رسول الله، وليس هناك بلد أفضل من مكة، ومع ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة. C'est pourquoi le musulman, lorsqu'il est séquestré dans sa religion, ou lorsque sa religion est en danger, ou sa croyance est en danger, il doit laisser l'endroit où il vit pour aller vers un autre endroit où il pourra pratiquer ouvertement sa religion. Regardez, y a-t-il meilleur endroit que la Mecque? Y a-t-il meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé Mecca et est parti vers Médine. Pour quelle raison? Pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثانية أن الله عز وجل ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة مهما كان الكفار للمسلمين وخططوا. يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا يظهر من نصر الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في مكة صعوبات ومشاكل فنصره الله عز وجل وفتح له باب المدينة. Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est qu'Allah azza wa jal porte secours à ses prophètes et Allah porte secours aux croyants dans cette vie et dans l'autre. Et ceci, quels que soient les stratagèmes, les ruses
empruntées contre les musulmans et contre l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit: nous secourons certes nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie présente et le jour où se dresseront les anges, les témoins. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les difficultés qu'il a rencontrées depuis qu'il est devenu prophète. Allah Azza wa Jal ne lui a-t-il pas donné le secours? Mais quoi, on fermait la porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes de Médine. ثالثا أهمية التوكل على الله مع أخذ الأسباب وأن أخذ الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل على الله بل الأخذ بالأسباب الشرعية من التوكل على الله ويظهر ذلك من قوله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، يتوكل على الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دليلا يدله على الطريق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق الجنوب وهو يريد المدينة. ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في فراشه صلى الله عليه وسلم. Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est l'importance du tawakkul ala Allah, de s'en remettre sa confiance à Allah Azza wa Jal, sans oublier de prendre les moyens permis par Allah Azza wa Jal. Et le fait de prendre les moyens, ce n'est pas en contradiction avec le tawakkul, le fait de mettre sa confiance à Allah Azza wa Jal. Au contraire, prendre les moyens font partie du tawakkul. Mais le musulman ne doit pas faire confiance à ses moyens. Et ceci se dégage du cours d'aujourd'hui. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Bakr: n'aie pas peur, Allah est avec nous. Il met sa confiance à Allah. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam emprunte, lorsqu'il fait la hijra, le chemin du sud, alors que Médine se trouve au nord. C'est une stratégie du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un guide avec lui, alors qu'Allah Azza wa Jal peut lui montrer le chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse Ali à sa place. Tout ceci nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les moyens qui lui étaient permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, il a fait l'Isra wal Mi'raj. Allah aurait pu le prendre et le poser à Médine. Mais il y a dans cela des leçons pour nous à retenir. رابعا في حديثنا اليوم فضل أبي بكر وأهله وفضل علي رضي الله عنه. Dans le cours d'aujourd'hui, on voit le mérite de Abu Bakr, la famille de Abu Bakr, et le mérite de Ali radiyallahu anhu. Il s'agit là de compagnons qui étaient toujours présents et au rendez-vous. Et ils ont donné de leur vie, ils ont sacrifié de leur temps et de leur argent pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. وأخيرا الفائدة الخامسة فضل الأنصار في الإسلام وأن الأنصار ضحوا بأموالهم وأنفسهم ونصروا الإسلام واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. Cinquième et dernière leçon à retenir, on voit ici le mérite des Ansar radiyallahu anhum, et qu'ils ont secouru l'islam, qu'ils ont porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont sacrifié de leurs biens et de leur argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le cours d'aujourd'hui. Il tournait autour de deux points. Le premier point, Hijratun Nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Et le deuxième point, les leçons à retenir concernant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.